मो नाम सुमित्रा। मोते एबे 32 वर्ष, किंतु मोते देखिले केही विश्वास करि पारंती नाही जे मोर बयस एतिकी होई सारिलाणी। मोर शरीरर गठन एबे भी सेमिति आकर्षणीय होई रहिछि जेमिति कौनसी नववधूर थाए। मोर गोरा तकतक रंग, पतला अंटा एवं उच्चता मो व्यक्तित्व को एक अलगा परिचय दिए। जेतेबेले मु साड़ी पिंधि घरे चलाबुला करे, मो शरीरर भंगी एवं चालीर मादकता बोध हुए जेकोनसी पुरुष को मुहूर्तक पाई स्थिर करिदेब। मु जाने मु सुंदरी आउ सेइथिपाई हुए तो मो स्वामी मोते नेई बहुत गर्व करंती। किंतु एही सौंदर्य भितरे गोटे निसंगता लुचि रहिथिला जाहाकू केवल मु ही अनुभव करि पारुथिली। मोर स्वामी सहरर जणे बड़ व्यवसायी। से सबुबेले कामरे व्यस्त रहंती। एही बड़ कोठारे मु सबुबेले एकाकी अनुभव करे। किंतु एही निशब्द कोठरी भितरे जदि केही मोर मनर कथा बिना कही बुझी पारुथिला, से थिला आम घरर चाकर रघु। रघुर बयस पाखापाखि 26 किंबा 27 हेब। से देखिबाकू जणे साधारण गाउली पुओ परी हेले भी तार चेहरारे एक अजब सरलता एवं शरीररे शक्ति भरी रहिथिला। तार चौड़ा कांध एवं मजबूत हाथ देखिले जना पड़े से केते परिश्रमी। से आम घर को आसिबा परठारु घरर सबु दायित्व निज कांधकू नहीं जाइथिला। प्रथमे मु ता सहित केवल जणे मालिकाणी भाबे कथावार्ता करुथिली। किंतु दिन परे दिन बीतिबा सहित आम भितरे एक अजणा आत्मीयता गढ़ी उठिला। से मोर प्रतिटी छोट छोट कथा उपरे ध्यान दिए। मोर केतेबेले चा दरकार, केतेबेले मो मुंड बिंधुछि से सबु जानी पारे। मो स्वामी जेउ समय मोते देई पारु नथिले, रघु तार काम एवं सेवा माध्यमरे सेई शून्यस्थान पूरण करिबाकू चेष्टा करुथिला। दिनकर घटना, बाहारे प्रबल वर्षा हेउथिला। घरे केही नथिले। मु मो कोठरीर बालकोनी रे ठिया होई वर्षा देखुथिली। हठात पछरु शब्द हेला। रघु मो पाई कॉफी नहीं आसीथिला। मु घुरी चाहिली। झरका देई आसुथिबा पवनरे मो ओदा बाळ मो मुह उपरे खेळुथिला। मु देखिली रघु स्थिर होई मोते चाहि रहिछि। तार आखिरे मो पाई कौनसी खराब भावना नथिला, बरं थिला एक अपूर्व सम्मान एवं समवेदना। से सेमिति किछि समय अटकी गला। बोध हुए मोर सेही रूप आउ वर्षा भिजा परिवेश ताकू मुग्ध करि देइथिला। मु धीरे कहिली, रघु सेठी कौन ठिया होइछु, कॉफीटा एठी रखिदे। रघु चमकी पड़िला। से पाखकू आसिला। कॉफी कप रखिबा बेले तार हाथ मो हातरे टिके बाजिगला। सेही मुहूर्तरे मो शरीररे एक सिहरण खेलीगला। रघु संगे संगे हाथ टाणी नेला एवं मुंड नुआई कहिला, क्षमा करिबे बहु शांताणी। तार सेही निष्पाप कंठस्वर मो हृदय को छुईगला। मु हसी देई कहिली, एथिरे क्षमा मागिबार कौन अछि रघु, तू तो आम घरर पिला परी। सेही दिन परठारु आम भितरर दूरता धीरे धीरे कमिबाकू लागिला। रघु मो सहित मन खोली कथा हुए। से तार गाँ कथा कहे, तार माँ कथा कहे। मु मध्य मोर सुख दुख ता सहित बांटे। मोते लागे जेमिति एही दुनियारे केही जणे अछि जिए मोते केवल जणे सुंदरी बोहू भावे नुहे, बरं जणे मनीष भावे बुझुछि। थरे मोते बहुत ज्वर हेला। मो स्वामी सेतेबेले सहर बाहारे थिले। मु बिछणारे पड़ी रहिथिली। रघु सारा राति अनिद्रा होई मो सेवा कला। मो मुंडरे पानी पटी देला, मोते औषध खुआइला। मझिरे मझिरे मु जेतेबेले आखि खोलुथिली देखुथिली से बिछणा पाखरे बसी मोते चाहि रहिछि। तार सेही सेवा भितरे एमिति एक आवेग थिला जहा मोते बहुत शांति देउथिला। से मो हाथकू धरी धीरे धीरे आउंसी देउथिला, जेमिति कहुथिला, व्यस्त हुअन्तु नाही बहु शांताणी, मु अछि। तार सेही परस मो पाई कौनसी औषध ठारू कम नथिला। एमिति समय आसिला जेतेबेले मु ताकू अपेक्षा करे। से बाहरु आसिले मु झरका देई लुचि लुचि ताकू देखे। तार सेही झालुआ शरीर एवं काम प्रति निष्ठा मोते आकर्षित करे। मु जाने एही संपर्कर कौनसी नाम नाही। समाज आखिरे एहा भूल होई पारे, किंतु दुईटी मनीष भितरे थिबा एही आत्मिक बंधनकू केही अस्वीकार करि पारिबे नाही। रघु मोर असहायतारे सहारा होइथिला, आउ मु तार सरल जीवनरे एक आलोक होइथिली।
ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଗଭୀର ଭାବନାତ୍ମକ ବନ୍ଧନ। ରଘୁ ଜାଣିଥିଲା ତାର ସୀମା କ'ଣ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋର ସମ୍ମାନ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସୀମା ଭିତରେ ବି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ମୋର ସେହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶରୀର ଏବେ କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ରଘୁର ସେହି ଆଖିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ରଘୁକୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନ ତାର ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାର ହାତ ଧରି ମୁଁ କହିଲି, ଜଲଦି ଫେରିଆସିବୁ ରଘୁ। ତାର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି ନ କହି କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ପାହ୍ୟା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ହୃଦୟରୁ ହୁଏ। ରଘୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରଟା ମୋତେ ଏକ ମଶାଣି ପରି ଲାଗିଲା। ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠରୀ, ମୋର ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେମିତି ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି ତାର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଉ ଶରୀର କେବଳ ତାର ସେହି ପ୍ରଶଂସାସୂଚକ ଆଖିକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଫେରିବ, ଆଉ ପୁଣିଥରେ ମୋର ଏହି ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଆତ୍ମୀୟତା ଭରିଯିବ। ଚାକର ଆଉ ବୋହୂ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ମୋର ଏହି କାହାଣୀ ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ବୋହୂଙ୍କ ମନର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଘୁ ମୋତେ ହଜି ଯାଇଥିବା ମୋର ନିଜତ୍ୱକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିପଦ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମହିଳା। ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ କି ମୋର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରେମ ଆଉ ଅନୁଭୂତିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷଣରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ସହିତ। ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।